好，再来关注俄乌局势。俄军在乌东顿涅茨克州发动持续炮击，希望完全控制顿巴斯地区。而乌克兰武装就对俄罗斯控制的南部赫尔松州发动了反攻，希望重新夺回对当地的控制权。在战事未见曙光之际，土耳其、俄罗斯、乌克兰与联合国官员在土耳其伊斯坦布尔举行四方会谈，就乌克兰粮食出口的多项技术性问题达成一致。此外，立陶宛对俄罗斯飞地加里宁格勒州实施禁运令事件有了新进展。欧盟解除了铁路的禁令，给俄商品放行，允许其过境运往加里宁格勒。俄罗斯国防部周三发布的战况简报说，俄军继续在多地对乌军目标实施打击，俄乌战事触发全球粮食危机。土耳其、俄罗斯、乌克兰与联合国代表团周三在土耳其伊斯坦布尔就在黑海开辟乌克兰粮食出口走廊问题举行四方会谈。四方会谈以闭门会议形式举行，持续了大约1个半小时。会后，土耳其国防部长称，会谈气氛积极、富有建设性，为解决粮食危机，各方讨论了有关粮食安全运输的几乎所有细节，并就基本的技术性问题达成一致。报道称，土耳其和乌克兰方面说，将与俄罗斯和联合国共同设立一个协调中心，监测黑海的航行安全。Bunlar arasında İstanbul'da müşterek bir koordinasyon merkezinin kurulması, limanlardan çıkış ve varışlarda müştereken bir takım kontrollerin yapılması ve ayrıca gemilerin buradaki tahıl ve diğer gıdaları taşıyacak olan gemilerin seyir rotalarının emniyetinin sağlanması dahil birçok teknik ve 阿卡尔还表示，在四方会谈中，各方都表现出了解决问题的意愿。Önümüzdeki hafta taraflar Ukrayna ve Rus heyetlerinin tekraren Türkiye'de bir toplantı yapma konusunda kabul etmişlerdir. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıda hem bütün detaylar bir kez daha gözden geçirecek ve bu yaptığımız çalışmalar da imza altına alınacaktır. 俄罗斯方面未就谈判成果发表声明。俄罗斯国防部稍早在推特贴文说，将参与讨论且为此准备了一套提案。乌克兰素有欧洲粮仓之称，是玉米和小麦出口大国。据报道，现有超过2000万吨乌克兰谷物滞留在敖德萨港无法运出。俄乌双方都互相指责对方封锁港口和在黑海水域布设大量水雷，危及航行安全。据土耳其媒体报道，一旦四方达成协议，乌克兰粮食出口走廊有望很快投入运行。如果一切顺利，预计乌克兰未来6到8个月内将能出口3000万到3500万吨粮食，这对全球粮食安全和稳定市场至关重要。俄乌双方，包括土耳其、包括联合国进行和谈，这个事情本身，四方来进行接触，我觉得是一个好事情。那么如果这条粮食通道能够建立，俄罗斯也允许的话，那么对于缓解目前全球的粮食紧张和粮食价格的上升，对于缓解这个中东还有非洲国家的这个粮食需求的这个短缺的这个情况，我觉得这个是有正面的意义的。联合国秘书长古特雷斯当天就乌克兰粮食出口问题达成初步协议表示欢迎。